destroying the Gulf states economically and then also from a humanitarian perspective. So I think we have to take things like this into account when you hear people preaching for or advocating for escalation. You also have to, I think, consider the impacts on Israel. I mean, it's hard to know exactly how much damage Israel is taking right now. There's a social media blackout. But what you're starting to hear trickle out is that Israel is getting hit harder than they've ever been hit before in their history. And we're only 2 weeks into this. If this war continues for weeks or months, then Israel could just be destroyed, or very large parts of it. Now, I think Israel is a harder target than the Gulf states. Their infrastructure is more hardened. Also, they're further away. The Gulf states are vulnerable to drones and short-range missiles, whereas Israel is mainly vulnerable to long-range. كمي تغونو زخبركم تخطاتلتنا زي ميجا استديو بقدامنت لايك سبسكرايب ناوكو زي تكالكم تكال حزبي تكال ربح حاجر زقنا خطعبيون ناتلابنا نيلوم معد زعبنا بزعبا زي هلو كونتات عالمنا وشتنا زوانا كوينو اتي ماتيوس زلعالم زدالو طبطابنا حزنا مسينا زدالو ازوج نسومونات وي اوارح انتقصيلو اسرائيل فصوم كتعنيا زدما اسرائيل نيوكلير بوم كتقم سلتجدد برتوع شاقلوت كحدرك الو ترامب خبل حدا لعلواي امخاري ناي ترامب ابوداي ارتفيشال انتليجنس كريبتو بوليسن لعلواي امخار زغونه ديفيد ساكس بتري كتنقق تسمعوا سالساي كان حيزو زلو وق إيران إسرائيل أمريكا أب عالمنا استراتيجيكاو زغون قلولاو فتيرو يركب في آلوتاوي سنبراتو نخلو حزب عالم يتقلوكم زلو نعزو لنا استراتيجي سناو حوق وي prolonged war وي war of attrition مالتنا إيران استراتيجي نحنا نحادا كلتا وق زي كنا نكينات كنعوت إنا تدارينا زلنا مالت يزبلو كم يوم زبلو إذا مالت دم إيران ولا بديكابتيشن مريحنتا تدمسس توق ناب استراتيجيكا عود بزوس كتمت مقانان بتي موزايك ناي مكل خال اتبلو دوكترين جيرا كتعوت مقانا تعوت ون كم زلان يزقل زلو أبزقوان زي برقص انتاي كبيد حدقايو انت اتيزولو ماتي الزر آلمات دالي ولو دحرز حد صار مساقاقر ملسوك ميناس الناي مكتتال escalating the war by contemplating using a nuclear weapon, which would truly be catastrophic. So there's a lot of scenarios here, a lot of really frightening scenarios about where escalation could lead. And even though the United States is a much more powerful country than Iran, they essentially have a dead man's switch over the economic fate of the Gulf states and even potentially beyond that, the habitability of some of these countries. So I do tend to think that this is a good time to declare victory. I think, Brad, you're right that the president has never said that democracy promotion is one of his objectives. Yes, JCal, obviously everyone would welcome if the people rose up and chose a new regime, but that's not something that we've said we have to accomplish. خازلو خاناي كوينات مفنترا بزخونه مقدي مقنيات فتيركا وصع مملت استراتيجي وي اكزيت استراتيجي فتيركا وصع خبزا معات نابنت تعويتيلكا اوج بزي اغيركا دما وصع دحريو ازوج كابزن لعلي كي قصل وي سمع توصي مقراط وي دما زخوس سمع غيركا كتوصي زلكا مغنياتو ازوج كابزن لعلي انت قصيلو بتعمي زفرحن زردعن كاستاسروفيك زغون غونتات كمصيو سالساي نقطواو دقتن كباوي حدغان وي environmental catastrophe كتكالاخل الكا كبليو دافيد ساكسن ترامب كتنققو استسمع اتي زعبي حدغا إلو زغلصو زلو دافيد ساكس ابزوان زي اسرائيل اتي اير ديفنس ميكانيزم عقمان نحد مالتي انترسبشن كتغورو لتغل عقمانات تداخمه كابتي ستوك فايل غا نات تداخمه تقيت سلازلا انت دا ازي وق نسومونات وي ناوارح قصيلو دما اسرائيل نتوق ناب نيوكلير بومب كتقم كجددا سلازغل حدغنيا سعبينات كفطر بمخانو زشاقلي كبليو دافيد ساكس نترامب زتنقق زلو دافيد ساكس مالتي انكو نترامب كابزي مواتر كهاد ملو زخل تعويتي الكاب اواج قلطيف كخبزوق موصايا ازي دافيد ساكس عوتات إلو زغلصو زلو نتي كاب لكاتيت 28 باسرائيل استجمر ناي ديكابتيشن استراتيجي
ንአያት ላህ ዓሊ ካሜኒ ደሚርካ 400 ኣባላት ላዕለዎት መሪሕነት መንግስቲ ኢራን ማለት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ናይ ጸጥታን ተመራመርቲ ከምኡ ናይ ኒውክሌር ሳይንቲስትስ ዘጠቃለለ ብዘገርም ናይ ደቂቕ ስልያዊ መጽናዕቲ ተደሪኻ ዘመዝገበቶ ዓወታት ማለት ምድምሳስ መሪሕነት ኢራን እዩ ከምኡውን ዓበይቲ ትሕቲ ቅርጽታት ናይ ኢራን ስለ ዘዕነዎ በዚ መገዲ ኢራን ንነዊሕ ዓመታት ከም ዘይትትስእ ጌርና ኣዳኺምና ኢልካ በዚ ስትራቴጂ ተጠቂምካ ዓወት ኣዊጅካ ብቐልጡፍ ካብዚ ዘሎ ዝተናውሐ ውግእ ውፃእ ብዝብል ምስምስ መምለጢ መገዲ ኣናሊዝ ዝብል ዘሎ ዴቪድ ሳክስ እዛ ናይ ዴቪድ ሳክስ ስግኣት ሓቅታት ክህልዋ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እስራኤል ነቲ ካብ ኢራን ዝውርወረላ ዘሎ ባሊስቲክ ሚሳይላት ንምፍሻል ተኸፍሎ ዘላ ከቢድ ዋጋታት ከምኡውን ወሽመጥ ሓሙስ ምስተዓፅኦ ተፈጢሩ ዘሎ ዓለምላዊ ቅሉላው ብዓብዪ ድማ ዝውግእ ከምዚ ዘለውን ሰሙናት እንተቐፂሉ ወይ እውን ኣዋርሕ እንተወሲኹ እስራኤል እቲ ካብ ኢራን ዝፍንወላ ባሊስቲክ ሚሳይል ክትከላኸሎ ዝኽእላ መኽዘን ወይ ዓቕሚ ናይቲ መከላኸሊ ኣፅዋር ስለ ዘይብላ ነዚ ድማኒ ንኣሜሪካ ብህፁፅ ክትምልእ ከላ ተሓትት እያ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዓመት ከተፍርዮ ትኽእል ዓቕሚ ንኻልኦት ከም በዓል እስራኤል ይኹን ካልኦት መሓዙታት ክካፈል ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ድማኒ ቅሉላው ፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ንባዕላ ዘኽእላ ዓቕሚ እምበር ንእስራኤል ዝኸውን እኹል ናይ ኣየር ስርዓት መከላኸሊ ብዝሒ ስለ ዘይብላ ድሮ ካብ ኤሽያ ካብ ደቡብ ኮርያ ማለት ጃፓን ክትልቃሕ ትጓየ ዘላ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ድማ ዘምፀት እንተምፀት ዝተክአት እንተተኻኽአት እቲ ውግእ ካብ ዓቕማን ቁፅፅራን ንላዕሊ እናተናውሐ ናብቲ ናይ ህላዊ መዋጥር ወይ ኤግዚስተንሻል ትረት ክትኣቱ ስለ ትኽእል እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫ ሳምሶን ወይ ሳምሶን ኦፕሽን ኢላ እትገልጾ ስትራቴጂ ማለት ንህላዊኣ ምስቲ ናይ ሃይማኖት ኮምፖነንት ኣብ ግምት ኢትኻ ምስቲ ናይ ዳቪድ ክስታይ ዝብልዎ ኣሎቲ ኒውክሌር ቦምብ ክድርቢ ዘገድዳ ማለት እዩ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ወናኒት ኒውክሌር ኣፅዋር ምዃና ብወግዒ እኳ እንተዘይገለፀት ብናይ ክኢላታት ወይ ኤክስፐርትስ ገምጋማት ግና እስራኤል ካብ 80 ክሳብ 400 ኒውክሌር ዎርሄድስ ወይ ከዓ ናይ ኒውክሌር ርእሲ ኩናት ከም ትውንን እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ብርክት ዝበሉ ናይ ፖለቲካ ዓለምና ሲኒየር ተንተንቲ እዚ ጉዳይ ኒውክሌር ቦምብ ምጥቃም ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣይኮነን ጥራይ ለና ዋላ ትራምፕ እውን ከይተረፈ ነዚ ትረኻዚ ከም ዝነፀጎን ናይ ኒውክሌር ዝበሃል ምጥቃም ከም ዘይህሉ እዩ ኣሚቱ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቦገን ኢራን እውን ብዙሕ ከቢድ ውሽጣዊ ትካላዊ ሽግራት እዩ ገጢሞም ዘሎ እቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ፈለማ ስርሒት ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ማለት ልዕሊ 400 ዝኾኑ ዓበይቲ ኤሊታት ናይ ወታደራውን ጸጥታውን ናይ መንግስታዊ መሓውራትን ምቕዛፍ ማለት ብዙሓት ተንተንቲ ከምቲ ስልታዊ ዓወት ጥራይ ገይሮም ዝርእይዎ ዘይኮነ ዋላ ንኢራን ክሳዕ ክንደይ ስትራቴጂካዊ ሳዕብን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ብቐሊሉ ዝግመት እዩ ብዛዕባ እዚ ውሽጣዊ ቅሉላ ወይ ናይ ትካላዊ ፍራክቸር ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣጋጢሙ ዘሎ ለድማ ኣብቲ ወታደራዊ ጸጥታዊ መንግስታዊ ትካላት ዘሎ ሃጓፋት ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክነቕርበልኩም ኢና ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ማቴዎ ዘርአለም ዘዳልዎ ጸብጻብ እዚ ነይሩ ናብ ኩሉን ክባጻሕ ላይክ ሰብስክራይብ ተሓባበሩ ሰሰናይ ንኹልና ጠጥዕሙ እየስማዓና